Hello everyone. We got a video that's jumpy on this phone. I'm not sure what's happening. But I backed in here at night in the dark. And you can see how it broke off there. I was up on top of the ridge. And with all the rain we had, I guess it got wet enough. It slid off to the side. So here we are now in a predicament. See what we can do. Hey hon, come over here and hold the camera. Padagan lang ito. Kaya mo lang ito na. Mag-drive na siya. The wheel is up. I'm not afraid of it. Mag-drive na siya nga. Ang ligid to mabaw. Are they going to pull it backwards or front? No, doing that. Humok ko ba kayo niyo taa? Mabalik mo kini siya. Uwan pa. Yes, last night it's raining. The track is here now because that. No. It's see all the dirt that's holding it over there? That's very smooth. Very smooth. Very smooth. Pag atras niya, pag diretso-diretso na siya atras. Yeah. Diretso-diretso You can atras. stop that one if that works. Try that one first. My goodness, it didn't work. Patangag atras. Tingnan na lang kung hapit mo balitok pag kuan na, hunong. Yung sayaw may kamera. Padagano lang ito ba? Alalayan nito po. Oh. Makada ito. Dito lang tumba ba. Pangalit sa padong. Hindi man naman. Arsahan na siya nga. Muligtas mo itong anam. Baliktad na. No. That'll break. It's weak here, rusty. Kurang. So may cellphone na. Honey, is he trying to hook the Carabao to it or just to hold it up here? Carabao. Ay, di ko daw. No, the Carabao is balitok. Pangatto na ito. Budagan nga rin. Pandar lang. It's going there. Drive, honey, going there. Ito tingnan mo, alalayan mo ito. Sige, pangatto lang. Try to. It's safer going backwards. It's not safe going backward because when you backward, the front is going down. It's safer going backwards. Because here we got solid ground. If we hook there, go back. Patagi lang likod. Gamay, patagi. Oo, patagi gamay likod. If I go forward that way, then the whole thing will slide down here. Yeah, backward. Oh. Gotta go backwards. Here, Julio. Huyo. Huyo. Alright, help me here. Kasap era gud na yo. Go up. Yeah, over. Come on. Ay. Ups, down. Fall down. Kuanto dito. Matagak. It will a little. Hey. Bahala ka. Kay kago, balito kinin truck karon. Mahugin ni Jack. Now, we need to do Para makatras siya. we can go a little. Para tunay. Di ba patago lang ito diri man imong are. Unya atong ituon ka ni ba?
Yaman tanay atras wadog dito sa kuan. Saan maning? Atras diri oh. Ay di marang ba? Arang oy. Yang ngare lagi ang kuya orig mo. Di ada na to. Di atras ya. Ang tabunan yun oh. Atras mo tanan niya dito dapit kay nagpalit bugas gahapon sa sako. Sa karton nga kuan bugat kaayo. Mali mang atras. La. Gamay na lang oh pag mo slide na ginawa na gid na diretso na. Di na break man ni. Break man ni. Di man mo. Pataga lang ang katong likod dito. Katong likod sa kuan manong sa Kanto sa kapara day. kato dito lang likod. Oh di na. Di, pinilan no kay mo. O katong likod kay nag-atras ato para wa di masangit. Ay lang yung tando ka niya. Balik gas malik. Sangit pa na niya. Sama mo na. Ito pa lang ako sa lot. Ilan alin na to dito. Na, tuwa sa sud. Walot. Tuwa sa sud. Pagpangayo ara ko batsoy dito. Lot ang pala. Asam to dapit ha. Get the shovel honey. There upstairs. Shovel. Get the shovel there. Sobraan. Di kira to kuado. Oh, punya. Meron atras. Atras. Kaya paano na dire? Oh, yan to ba. Dire na. Dire hagong. Dari lot. Di ba siya maka kuan dili ba siya kasangka diri. Atras maninga. Ay gagawa mahagbong gapon. Mga gani, pag hapit gani balitok na, dali dyan na mo naog. Iatras man tanan niya dapit sa may balay, kay nagpalit lagi may bugas o saksako sa kartong grocery, bugat mo kaayo. Nga na, paggilid niya. So, man, makaabot. Kab yung yuta. Atras ani do higta ni lubot no. On this side. Puging ligid blot. Sakit mo. Oras. 7:13 yan. Ay, apil-apil mang kabaw si kusog sa kabaw. Ah, dito mo kawan. Basak yun na itong kabaw. Di mabalitok to kabaw. Kamu sana dito ni makaka. Okay, right beside the tire. And then we'll right beside the tire. I tell him right beside the tire because I want to move it over 4 inches. Where? Beside here? The other side? That's beside in the tire, right? Kara di aman. Ano ba? Katras ba? I got 4-wheel drive.
nag-atras sa ingon diri. Diretso ginalugsong. Sawa ay maghinay yung paatras. Di kay mukuan man siya dili makakuan. Na para pag muliwag ba siya, may pisi nga makakupot. Oh. Dito. Dapat na. Di kayo makakuha sa hangyar ba dito na sila? Di makaatras oy.